রাধে রাধে গাইস, দেখো সবাই কার্তিক পূর্ণিমার স্নান করতে আইছে নদীতে, আমিও আইছি। দেখো সবাই স্নান করে তুলসী গাছে নদীর ঘাটে কীর্তন করতেছে। দেখো সবাই তুলসী গাছে কীর্তন করতেছে। जय गंगा मैया की जय, राई दामोदर महाप्रभु की जय, कार्तिक अनुष्ठान की जय।
जयति जय तुलसी माता, जयति जय तुलसी माता, सतमारक परमेश्वरा, जय सुवदाता, जयति जय तुलसी माता, आदिशक्ति महले निरंजन, जगपालन करती माँ, जगपालन करती, दुख संकटाय क्लेश सकल, दारिद्र्य निहरती, जयति जय तुलसी माता, जयति जय तुलसी माता। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भजन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव पिता तुम्हें तो तुम्हें बन्धु जगत तुम्हें हो तुम्हें विद्या तुम्हें हो तुम्हें सर्वं देव देवो तुम्हें सर्वं देव देवो। দেখো সকাল হয়ে গেছে, সব দিনই এরকমই কীর্তন করে, সবাই এসে চান করে, কিন্তু অনেক অন্ধকার থাকে বলে আর উঠতে পারি না। কালকে লাস্ট দিন, আজকে আর কালকে আছে বলে আজকে ভিডিও করলাম। রাধে রাধে, শ্রী রাধে রাধে কৃষ্ণ।